କେହି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ନିଦ ଦରକାର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ବିନା ନିଦରେ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ଏହି ମୋଟିଭେସନର ସହିତ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଜିଏସ୍ର ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟି, ଜୋଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 20-20ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପଲିଟିର ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ଯାହାର ନାଁ କି ମେକିଂ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ମେକିଂ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର 20ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଡେରି ନ କରୁନୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ପଚାରିଛି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ BR ଅମ୍ବେଦକର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଏଡପ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟି ପଡ଼େ। ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଚାରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ଏଡପ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ଏନଫୋର୍ସ ହେଲା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ଏଡପ୍ଟ ହେଲା ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 26 ନଭେମ୍ବର 1949। ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ଟା କେବେ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଛି ନା 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ଏଡପ୍ଟ ହେଇଛି। ମାତ୍ର ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ଏନଫୋର୍ସ ହେଇଛି, କେବେ ଲାଗୁ ହେଇଛି ନା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି। ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏନଫୋର୍ସ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବା ଏନଫୋର୍ସ ହେଇଛି। ଓକେ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଛି 26 ନଭେମ୍ବର 1949। ମାନେ ଅପସନ୍ B ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। କିନ୍ତୁ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ଏନଫୋର୍ସ କେବେ ହେଇଛି ବା ଲାଗୁ କେବେ ହେଇଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ ହେଇଛି ବା କମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ କେବେ ହେଇଛି ନା 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏନଫୋର୍ସ ହେଇଛି। ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର୍ସ ୱେର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି when it was formed in 1946। ଓକେ, ମାନେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନରେ ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ କେତେ ଥିଲା। ଓକେ, ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର୍ସ ୱେର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି when it was formed in 1946। ଓକେ, ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ବା ଅପସନ୍ A 389 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, 1946ରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ଟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର 389 ଥିଲା। ଓକେ, 389 ମଧ୍ୟରୁ 296ଟା ସିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ 93ଟା ସିଟ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର୍ସ ୱେର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି when it was formed in 1946। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ର ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ କେତେ ଥିଲା ବା ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର କେତେ ଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମେମ୍ବର ଥିଲେ 389 ଜଣ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଥିଲେ 296 ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଥିଲେ 93। ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 389। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ A। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜଡ୍ ବାଇ। ଓକେ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଗୋଟେ ତିଆରି ହଉ
ଏ ଆଇଡ଼ିଆଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି 1934ରେ ଓକେ 1934ରେ CPI କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯିଏକି ଫାଉଣ୍ଡର MN ରୟ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଗୋଟେ ତିଆରି ହଉ ବୋଲି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା MN ରୟ ଦେଇଥିଲେ 1934ରେ ଓକେ ଯିଏକି CPIର ବା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। ଓକେ ଆଉ କ'ଣ ନା 1935ରେ କଂଗ୍ରେସ ଡିମାଣ୍ଡ କଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି 1934ରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ MN ରୟ ମନୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ରୟ ଯିଏକି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଉଣ୍ଡର ସିଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। କେବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ନା 1934ରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ MN ରୟ ଓକେ ବା ମନୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ରୟ। ତାପରେ 1935ରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଓକେ INC ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ 1935ରେ। ତ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ନା MN ରୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯିଏକି 1934ରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଓକେ ତ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର A। ଏବେ ଆମେ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन अटे। व्हिच प्लान लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके देखंतु ब्रिटिश माने हमको डिफरेंट डिफरेंट प्लान देथिले ओके किंतु गोटे प्लान ही सेमानकर सक्सेस हैला कहीं ना सेमाने पूर्वरु जेते प्लान दउथुले से सबरे सेमाने हमको डोमिनियन स्टेटस दउथुले हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दउ नथुले आमको कौन दउथुले ना डोमिनियन स्टेटस माने आम इंडियार जे फोर फादर्स आमर सेमाने ही आमर रूलर्स हेबे किंतु तांकु जणे चलेइबो ओके माने भाबंतु ब्रिटिश माने ब्रिटेन रो जे राजा रानी तांके आम इंडियार फोर फादर्स माने जवाहरलाल नेहरू हुंतु किंबा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुंतु एमानकु सेमाने कंट्रोल करिवे भाई सेटा हमको दरकार नै। गोटे टाइम थिला आमे इंडियन माने कौन करथिले डोमिनियन स्टेटस मध्य मागिथिले किंतु सेमाने हमको डोमिनियन स्टेटस भी देई नथिले सेमाने एते स्वार्थपर थिले जे डोमिनियन स्टेटस मध्य हमको देई नथिले तो आमे मागिला बेले तमे दउ नथुलो तो एबे हमको डोमिनियन स्टेटस दरकार नै एबे हमको कौन दरकार ना कंप्लीट इंडिपेंडेंस दरकार पूर्ण स्वराज दरकार। ओके तो देखंतु व्हिच प्लान लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फास्ट ऑप्शन होची अगस्त ऑफर नाही अगस्त ऑफर केबे हेथिला आपण माने मने रखंतु 1940 मसिया 1940 रे अगस्त ऑफर से माने हमको देइथिले। ओके तापर माउंट बैटन प्लान एटा मध्य नाही तापर क्रिप्स मिशन ओके क्रिप्स मिशन जोटा कि 1942 रे से माने हमको ऑफर करथिले किंतु क्रिप्स मिशन मध्य हमको दरकार नै क्रिप्स मिशन रे मध्य से माने कहिथिले डोमिनियन स्टेटस देबे हमको डोमिनियन स्टेटस रो कोनोसी आवश्यकता नै आमे जेते बेले मागुथुलु सेते बेले तमे बाहु खाउथुलो एबे हमको डोमिनियन स्टेटस दरकार नै एबे हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज दरकार कहिथिले। तो करेक्ट आंसर हम कैबिनेट मिशन प्लान ओके कैबिनेट मिशन प्लान ही गोटे सक्सेसफुल हेइथिला आ कैबिनेट मिशन प्लान केबे हमर से माने हमको केबे आस्थिले ना 1946 रे कैबिनेट मिशन प्लान आसीथिला। मने रखंतु कैबिनेट मिशन प्लान रो तीन जण मेंबर थिले जणे होचंती पाथिक लॉरेंस आउ जणे होचंती एवी अलेक्जेंडर आउ जणे होचंती सर स्टाफोर्ड क्रिप्स ओके जहा मध्यरु की पाथिक लॉरेंस चेयरमैन थिले ओके पाथिक लॉरेंस थिले चेयरमैन। ओके तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन प्लान। एबे हम जिबा क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो क्वेश्चन नंबर 6 होची द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग टा केबे हेथिला 15 अगस्त 1947। अरे भाई 15 अगस्त 1947 रे तो आमर कौन होता ना इंडिया इंडिपेंडेंस होता। ओके तो रंग अच्छी ऑप्शन ए रंग अच्छी ऑप्शन बी हूँ 26 नवेम्बर 1949 एवं तो आमर कॉन्स्टिट्यूशन टा एडप्ट होता। ओके 9 डिसेम्बर 1946 करेक्ट आंसर हम
26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନଟା ଏନଫୋର୍ସ ହେଇଥିଲା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି 9 ଡିସେମ୍ବର 1946। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7ରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅନ୍। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ କେବେ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ଟା ଆମର କେବେ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା 22 ଜୁଲାଇ 1947ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 22 ଜୁଲାଇ 1947ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନ୍ଥେମ୍ କେବେ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଜନଗଣ ମନ। ଓକେ, ଏ ଦୁଇଟା କେବେ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଦୁଇଟା ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା 24 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା। 24 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ କ'ଣ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା 24 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଜନଗଣ ମନ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ 22 ଜୁଲାଇ 1947ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8ରେ ପଚାରିଲା ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ ଅନ୍। ଓକେ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା, କେବେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9ରେ ଦେଲା ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ମୁଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବାଇ। ଓକେ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଓକେ, ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା କେବେ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା 22 ଜାନୁଆରୀ 1947ରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ମାତ୍ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେବେ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏଡପ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପଚାରିବ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କେବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା 13 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା 22 ଜାନୁଆରୀ 1947ରେ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କେବେ କରିଥିଲେ ନା 13 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10ରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆମର ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥାଏ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ପରମାନେଣ୍ଟ ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ ମାରିବ? ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ
हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मध्य देइछि आ सच्चिदानंद सिन्हा मध्य देइछि ओके तो फास्ट प्रेसिडेंट कहिछि माने सेटा टेम्पोरारी प्रेसिडेंट को बुझाउछि ओके माने सच्चिदानंद सिन्हा होछि करेक्ट आंसर किंतु मने रखंतु जदि फास्ट प्रेसिडेंट पचारि थिबो आ सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन रे नथिबो ताहले आपण माने कोन मारिबे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मारिबे किंतु एठारे हमर सच्चिदानंद सिन्हा अछि तो आमे सच्चिदानंद सिन्हा को टिक करिबा तो ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर एबे हमें जीवा क्वेश्चन नंबर 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन मो पूर्व क्वेश्चन रे आपण मानको कहितली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो टेम्पोरारी प्रेसिडेंट थिले सच्चिदानंद सिन्हा आ परमानेंट प्रेसिडेंट थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केबे हेले परमानेंट प्रेसिडेंट सेटा हमको पचारिछि मने रखंतु आम कॉन्स्टिट्यूशन जेबे आम कॉन्स्टिट्यूशन जेबे एनफोर्स हैला बा लागू हैला सेही दिन ही टिके रुहंतु एटा कोन हैला टिके देखिबा हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड हेले परमानेंट प्रेसिडेंट केबे हेले ना 26 जनवरी 1950 रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड हेले परमानेंट प्रेसिडेंट ओके अरे भाई एटा चालुनी टिके रुहंतु टिके जस्ट ए मिनिट ओके ठीक है गला तो करेक्ट आंसर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट होते 26 जनवरी 1950 रे तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मोस्ट देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो सोर्सेस गुड़ा को डिफरेंट कंट्री रु अणा जाइछि किंतु एमिति किछि कंट्री अछि जो थिरु कि मोस्ट ऑफ द सोर्सेस को अणा जाइछि ओके सबुठारु अधिक सोर्सेस आम इंडिया कॉपी करिछि सेटा होछि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु ओके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु सबुठारु अधिक सोर्सेस गुड़ाक आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी करिछि ओके तो यार करेक्ट आंसर हबो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बा ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ओके नेक्स्ट टाइम जीवा which section of people were nominated to the constituent assembly okay constituent assembly रे केउ सेशन रो लोक माने नॉमिनेट होतले यार करेक्ट आंसर हबो एंग्लो इंडियंस ओके एबे हम जीवा क्वेश्चन नंबर 40 को क्वेश्चन नंबर 40 रे देछि द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन देखो कॉन्स्टिट्यूशन जेबे एडॉप्ट हेतिला प्रिएम्बल मध्य सेबे ही एडॉप्ट हेतिला तो यार करेक्ट आंसर हबो 26 नवंबर 1949 रे ओके मने रखंतु प्रिएम्बल माने कोन प्रिएम्बल रो गोटे कंप्लीट लेक्चर मु आम चैनल रे अपलोड करिछि सेटा आपण माने थरे देखंतु मजा आसी जीवो बिलीव करंतु मो निजो हैंडरिटन नोट्स रु मु पढैछि मजा आसी जीवो थरे आपण माने देखंतु जीवन सारा भूलिबेनी संदीप सर आपण मान को गारंटी दउछि ओके तो करेक्ट आंसर हबो 26 नवंबर 1949 रे हाउ मेनी शेड्यूल्स वेर देयर ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ओरिजिनली माने जेते बेले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टा एडॉप्ट हेतिला सेते बेले केतोटी शेड्यूल थिला सेटा हमको पचारिछि ओके करेक्ट आंसर हबो 8टी शेड्यूल थिला ओके मने रखंतु जेते बेले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टा एडॉप्ट हैला सेते बेले 8टी शेड्यूल थिला ओके किंतु मने रखंतु एबे एट प्रेजेंट ओके एट प्रेजेंट हमर शेड्यूल अछि 12टा ओके मु कहि दउछि थरे मने रखंतु जेते बेले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टा एडॉप्ट हैला ओके ओरिजिनली पचारिथिबो जदी आपण माने पूर्वर मारिबे माने एडॉप्ट जो टाइम रे हैला सेई टाइम रे केतोटी थिला मने रखंतु सेई टाइम रे 395 टा आर्टिकल्स थिला ओके 395 टा आर्टिकल्स थिला ओके 39 टा आर्टिकल्स थिला 22 टा पार्ट्स थिला ओके 22 टा पार्ट्स थिला आ 8 टा शेड्यूल थिला ओके 1949 नवंबर 26 टाइम रे 395 टा आर्टिकल्स थिला 22 टा पार्ट्स थिला 8 टा शेड्यूल्स थिला ओके
तो एतिकी थिला 1949 नवेम्बर 26 टाइम रे। किंतु एबे वर्तमान 12टी शेड्यूल अछि। ओके 12टी शेड्यूल गोटे गोटे शेड्यूल मु आम चैनल रे पढ़ेछि आपण माने देखंतु 12टी शेड्यूल अछि 470टा आर्टिकल्स अछि। ओके 470टा आर्टिकल्स अछि 12टी शेड्यूल्स 470टा आर्टिकल्स अछि आ 25टा पार्ट्स अछि। ओके 25टा पार्ट्स अछि मने रखंतु एटा प्रेजेंटली अछि वर्तमान अछि। ओके तो क्वेश्चन रे हमको पचारिछि हाउ मेनी शेड्यूल्स वेर देयर ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली माने 1949 नवेम्बर 26 टाइम रे केतोटी थिला करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन ए 8टी शेड्यूल थिला। एबे हम जिबा क्वेश्चन नंबर 16 को व्हिच लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कौ लैंग्वेज टा यूज हेछि करेक्ट आंसर हबो इंग्लिश लैंग्वेज टा यूज हेछि। ओके तो कौ लैंग्वेज टा यूज हेछि ना इंग्लिश लैंग्वेज टा यूज हेछि ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर। मन रखंतु आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं जने लिखिथिबे किए लिखिथिले ना इंग्लिश रो जे कैलियोग्राफर थिले सी थिले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके इंग्लिश रो कैलियोग्राफर माने हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जे इंग्लिश रे लिखिथिले सी होचंती प्रेम बिहारी नारायण रायजादा आउ जे हिंदी रे लिखिथिले ओके हिंदी रे जे लिखिथिले बसंत नारायण। ओके बसंत नारायण ताको ना मने रखंतु सॉरी बसंत नारायण नै बसंत कृष्ण विद्या। ओके बसंत कृष्ण वैद्य। ओके इंग्लिश रे जे हम इंग्लिश रो कैलियोग्राफर जे थिले सी होचंती प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हिंदी रो कैलियोग्राफर जे थिले बसंत कृष्ण वैद्य मने रखंतु। तो क्वेश्चन हमर अछि व्हिच लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट आंसर हबो इंग्लिश। एबे हम जिबा क्वेश्चन नंबर 17 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके देखंतु द टोटल टाइम टेकन टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करिबा पाई केते समय लागिथिला सेटा हमको पचारिछि। मने रखंतु टाइम हमरो केते लागिथिला ना 2 years 11 months 18 days। ओके 2 years 11 days 11 months 18 days लागिथिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करिबा पाई। ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करिबा पाई 2 years 11 months 18 days लागिथिला। ओके देखंतु किछिटा जगह रे 17 days मध्य देइथिबो 17 days मध्य करेक्ट हबो। ओके 18 days किंबा 17 days दुईटी जाको करेक्ट हबो किंतु मने रखंतु फास्ट प्रेफरेंस आपण माने 18 days को देबे। ओके एटा लागिथिला टाइम टेकन केते लागिथिला ना 2 years 11 months 18 days लागिथिला। आ मनी केते खर्च होइथिला मनी मोस्ट इंपोर्टेंट 64 lakhs खर्च होइथिला। ओके 64 lakhs खर्च होइथिला मनी मने रखंतु। तो देखंतु टोटल टाइम टेकन टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज केते ना 2 years 11 months 18 days। ओके एबे देखंतु हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के थिले करेक्ट आंसर हबो बीएन राव। मु गोटे गोटे लोक मानकर ना मु आपण मानको पढैछि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे सब किछि मु आपण मानको पढैछि थरे देखंतु मजा आसीबो। एबे जिबा क्वेश्चन नंबर 19 को हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वेर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे फीमेल मेंबर्स केते थिले सेटा हमको पचारिछि। ओके मने रखंतु फीमेल मेंबर्स 15 जण फीमेल मेंबर्स थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे। ओके करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी 15 जण फीमेल मेंबर्स थिले। नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स was not originally included in the preamble। ओके प्रियाम्बुल रे केउ वर्डटा ओरिजिनली नथिला ताको अमेंडमेंट जरिया रे ऐड करा गला सेटा हमको पचारिछि। मने रखंतु प्रियाम्बुल होची आईडी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपण गोटे स्टूडेंट
गोटे अननोन पर्सन आपको केमिति जानिबो कि आपण गोटे स्टूडेंट आपणकर आईडी कार्ड देखिकी जानिबो ठीक सेहीपरि आईडी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कौन ना सेटा होची प्रियाम्बुल जदि जणे प्रियाम्बुल को देखिबो ताहले सी हमर एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन विषय रे जानि जिवो ओके एटा आपण माने मन रखंतु प्रियाम्बुल को थरे ही एमेंड करा जायछि ओके प्रियाम्बुल मु भल भाबरे पढैछि तार वीडियो अछि थरे देखंतु मजा आसी जिवो प्रियाम्बुल थरे ही एमेंड ହେଇଛି केबे ହେଇଛି ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 रे प्रियाम्बुलटा एमेंडमेंट ହେଇଥିଲା ओके प्रियाम्बुलटा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे संशोधन करा जायतिला 1976 रे मने रखंतु आउ एमेंडमेंट करा गले कोन होबो ना किछटा नुवा वर्ड जोड़ा जिवो मने रखंतु कोन कोन जोड़ा गला ना फास्ट होउची SIS आपण माने ब्रोसिस करूछंती आजिकार जेनजी स्टूडेंट जेनजी पिला माने ब्रोसिस सिस कहउछंती ओके तो ए सिस आपण माने मन रखंतु एस रे होउची सोशलिस्ट आई रे होउची इंटीग्रिटी सोशलिस्ट इंटीग्रिटी आ थर्ड रे जो एसटा अछि सेटा होउची सेक्युलर ओके सेक्युलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी सेक्युलर एई तीनोटी वर्ड को प्रियाम्बुल रे परे ऐड करा जायछि ओके पूर्वरु जहा थिला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सॉवरेन ए सब थिला किंतु परे सोशलिस्ट इंटीग्रिटी सेक्युलर को ऐड करा गला प्रियाम्बुल रे केबे ऐड करा गला ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 रे ऐड करा जायछि एटा आपण माने मन रखंतु तो देखंतु which of the following words was not originally included in the preamble तो करेक्ट आंसर हबो सोशलिस्ट एबे मु आपण मानकु कांसेप्टटा बुझेई देली तो आज आमे कोन कले ना 20 टा क्वेश्चन कले कहार कले 20 टा क्वेश्चन आमे कहार कले मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो कले ए 20 टी क्वेश्चन जाको मोस्ट इंपोर्टेंट आपण माने पढी दियंतु नेक्स्ट आमे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करिबा ओके तार मध्ये 20 टी एमसीक्यूज अछि हम पाखे तार मध्ये 20 टी एमसीक्यूज करिबा आपण माने मने रखंतु जीवन रे एते मात्रा रे परिश्रम करंतु कहार औकात होबनी आपणको सामना रे आंगुली उठेबा पई ओके सेई लेवल रो परिश्रम करंतु जेमिति कि जो चेयरमैन थिबो आपण माने आपण गोटे एग्जाम देबे से एग्जाम रो जे चेयरमैन थिबो से चेयरमैन जते भी करप्शन करूना काई जदि तमरो अधिक मार्क अछि ताहले आपणको जॉब रु केही भी अटकई पारिबेनी एटा आपण माने मन रखंतु सब बेले फास्ट रैंक रे आसीबा को चेष्टा करंतु एति कोई मु आपण मानकु धन्यवाद जणाउची जदि वीडियोटी आपण मानको पई सतरे हेल्पफुल हेची ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु वीडियोटी को लाइक करंतु शेयर करंतु रहिली धन्यवाद।